Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart. Saya, Friendy Tangke Pasarin, mengaku dan menerima Cindy Natalia Rerung sebagai istri saya dan berjanji untuk setia kepadanya dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang. Semoga Tuhan menolong saya. Saya, Cindy Natalia Rerung, mengaku dan menerima Friendy Tangke Pasarin sebagai suami saya dan berjanji untuk setia kepadanya dalam suka maupun duka, dalam untung maupun malang. Semoga Tuhan menolong saya. Oh, the morning sun in all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. And at the end of the day, we should give thanks and pray to the one, to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino,
I barely recognize a pair of eyes staring back at me in the mirror. But there was a day when I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe that it was happening. Oh, take me back again. When I was 16 with an open heart, windows down in a beat-up car. When I was down and the world was young, and she was beautiful. She was beautiful. She was beautiful. How do we end up like this? Living lives that we don't care about. Too busy fixing things on computer screens while the grass grows green. Me, I'm screaming out. There was a day that I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe that it was happening. Oh, take me back again. Oh, I was 16 with an open heart, windows down in a beat-up car. When I was down, the world was young, and she was beautiful. 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 There was a day when I was free, not a care that I could see. So good I barely could believe it was happening. Oh, take me back again. When I was 16 with an open heart, windows down in a beat-up car. When I was down and the world was young, the world was young. She was beautiful. She was beautiful. It was you. It was you. And you were beautiful. When I was down, the world was young, and she was beautiful. Grandma and Grandpa painted a picture of 65 years in one little house. More than a memory, more than saying I do. Kiss you good nights and I love yous. Me and you, baby, will walk in the footsteps and build our own family, one day at a time. 10 little toes, a painted pink room. Our beautiful baby looks just like you, and we'll build this love from the ground up. Now till forever, it's all of me, all of you. Just take my hand and I'll be the man your dad hoped that I'd be, and we'll build this love from the ground up. This life will go by in the blink of an eye, but I wouldn't want to spend it without you by my side. The clouds are gonna roll, the
just gonna shake, but I'll be a shelter through the wind and the rain, and we'll build this love from the ground up, now till forever. It's all I need. Just take my hand, and I'll be the man that Kami yang ada dalam surga, saya tidak pernah meninggalkan kami, senantiasa menopang kehidupan kami sampai pada siang hari ini. Saat ini Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu oleh karena kasih Tuhan tetap bersama dengan kami, terlebih khusus pada siang hari ini Tuhan. Kami akan berangkat ke rumah aplikasi sendiri, namun sebelum kami melangkahkan kaki dari rumah ini, kami mohon penyertaan Tuhan mengenai perjalanan kami mulai dari rumah ini sampai di rumah anak aplikasi sendiri, dan di sana kami akan terus ke gereja untuk menerima pemberkatan kudus dari Engkau untuk anak kekasih kami, Penny dan Cindy. Segala perkara kehidupan kami, segala rencana kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Engkau mengatur kehidupan kami mulai saat ini sampai selesainya nanti. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus, kami senantiasa datang memohon dan mengucap syukur kepada kami yang Bapa di surga. Amin. I've been around the world, so many places, played 1,000 shows to seize the blank faces. Nothing came to focus till I set my sights on you. Something about a guy with a guitar, the way that you strum to the beat of my heart. Nothing struck a chord with me quite like you do. You got me feeling like I'm in love, sweet like sugar, can't get enough. Me on the corner of together and forever. Got me dizzy like a wrecking machine, wake me up like a coffee bean. You got my head up in the clouds above, you got me feeling like I'm in love. La 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 la, la 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 la, la 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 la. The way you nod your head when you're not paying attention, The way you chew your gum in a rotting session lights up my day like the burning desert sun. you always laugh at me when I try to be clever. That's because I think that you're the cutest thing ever. Loving you is easy when we're always having fun. Oh yeah. You got me feeling like I'm in love, sweet like sugar, can't get enough. Me on the corner of together and forever. Got me dizzy like a wrecking machine, wake me up like a coffee bean. You got my head up in the clouds above, you got me feeling like I'm in love. La 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 la, la 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 la.
two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you to know I'll let nothing come between us, and I will love the ones you love. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, He must have been thinking about me. He made the sun, He made the moon to harmonize in perfect tune. One can't move without the other. They just have to be together. And that is why I know it's true. You're for me and I'm for you, 'cause my world just can't be right without you in my life. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say how I feel. Those three words are said too much and not enough. And if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting
let's waste time chasing cars around our heads. And if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into light. All that I am, all that I ever was, is here in your Segenap keluarga Gereja Sini yang berbahagia pada hari ini. Sebelum kita ke pemberkatan Gereja yang kudus, selaku orang percaya kita senantiasa minta kekuatan pertolongan hanya kepada Tuhan. Karena itu sebelum kita melangkah dari ruangan tempat ini, mari kita serahkan seluruh kehidupan kita, rencana kita hari ini. Kiranya Tuhan campur tangan dan boleh berkenan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, di mana pada hari ini keluarga besar Freddy dan Cindy boleh menyatakan syukur dan kebahagiaan bersama karena Tuhan telah mempertemukan kedua anak kekasih kami ini untuk mengikat rumah tangga yang baru dengan kasih Kristus. Maka pada hari ini kedua anak kami akan menyatakan janji kudus di hadapan Tuhan dan sidang jemaat-Mu. Karena itu Tuhan kami mohon penyertaan dan kekuatan daripada-Mu. Bahkan semua rencana sepanjang hari ini Tuhan kiranya senantiasa campur tangan di dalamnya, agar semuanya itu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Berkati kedua keluarga besar, kedua belah pihak, sehingga sukacita mereka boleh alami oleh karena tuntunan dan pemeliharaan Tuhan semata-mata. Kedua anak kekasih kami, Freddy dan Cindy, berikan kekuatan, hikmat daripada-Mu, bahkan iman yang teguh untuk menyerahkan diri hanya kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberkati sebentar, agar semuanya ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, ampuni segala dosa kami Tuhan. Dengarkan kami yang berseru kepada-Mu. Kami berseru hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus dosa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan melangkah. I think I want you more than want. I know I need you more than need. I wanna hold you more than hold. When you stood in front of me, I think you know me more than know. And you see me more than see. I could die now more than die. Every time you look at me. Well, I've seen you in jeans with no makeup on, and I've stood there and all is your date for the prom. I'm blessed as a man to have seen you in white, but I've never seen anything quite like you tonight. No, I've never
quite like you. When it's right, it's more than right, 'cause you feel it more than feel. I could take this moment now, right into the grave with me. Oh, well, I've seen you in jeans with no makeup on, and I've stood there and all it's your date for the prom. I'm blessed as a man to have seen you in white, but I've never seen anything quite like you tonight. No, no, I've never seen anything quite like you tonight. Oh, no, no, I've never seen anything quite like you tonight. In your eyes, oh, in your eyes, in our hearts, yeah, in our hearts. Sometimes words just ain't enough for this love that's more than love. Well, I've seen you in jeans with no makeup on, and I've stood there and all is your date for the prom. I'm blessed as a man to have seen you in white, but I've never seen anything quite like you tonight. Bapak Ibu yang berhormat Tuhan, mewakili masyarakat kemudian kepada pihak keluarga yang telah datang membawa kedua anak mereka, Randy Tangke Pasarin dengan Cindy Natalia Relu, untuk menerima keberkatan dan peneguhan nikah saat ini. Dan jemaat yang berbahagia, mari kita bangkit berdiri menyambut kedua calon mempelai Randy dan Cindy yang telah datang ke rumah Tuhan untuk mengadakan nikahnya. Diantarkan oleh kedua orang tua kekasih mereka dengan sukacita akan melangkah memasuki rumah Tuhan. Inilah kedua calon mempelai Randy dan Cindy. Heartbeat, fast colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer, I have died every day waiting for you. Down young, every day, Tangke Pasarin, love you for love. anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Paulus Tangke Pasarin dan Ibu Sarah, dilahir di Tanah Toraja tanggal 13 Februari 1991. Standing in front of me, Natalia Relu. every hour has come to be. Anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak almarhum Yohanes Relu Every day dan Ibu almarhumah Ratri Sadam, lahir di Makassar tanggal 11 Desember 1994. Mereka berkenalan di kota Pontianak dan menjadi kekasih selama 4 tahun. Dengan jarak dan waktu yang sampai
yang bekerja di kota Pontianak, dan akhirnya mereka pun berjanji sehati untuk mengikat cinta kasih mereka dalam satu ikatan kudus. Dan saat ini mereka pun berjalan dengan pasti membawa janji mereka ke hadapan Tuhan dan jemaat. I have tried every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Oh, I believe I would find you. God has brought us to me. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menyanyi dari PKJ 242 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Seindah Siang Disinari Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan air sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Kataku mengasihi dia, kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Kosong kasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang mekar semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Namanya tak bersertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Freddy Tangke Paserin dengan Cindy Natalia Rerung akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus kepada saudara-saudara dan bagi diri juga. Silakan duduk. Bersama kita mendengarkan litani pernikahan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana,
telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian, mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Kasih paling hati. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku korbankan dirinya agar ku ditebus. Bukan mantan dosaku, Dia mau berikan segalanya untukku. Berikan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Aku perintahkan sekelilingku untuknya sejauh waktu. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu ini. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Agar kami dekat
berkata-kata dengan sesuai kehendak-Mu saja. Biarlah firman-Mu saat ini sungguh hamba dapat sampaikan hanya seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Lalu dengarkan kami yang sudah berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita dari kitab Kolose 3, hanya 2 ayat 18 dan 19. Kolose pasal 3 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Amin. Firman Tuhan, berbahagia orang yang mendengar, terlebih yang mau hidup setia melakukan. Shalom. Shalom. Semoga dalam yang sukacita Tuhan ada bersama kita saat ini. Tema untuk kedua anak kasih, Randy dan Cindy. Saya minta maaf bahwa Cindy selalu saya sebut sis karena pemberkatan Selasa dan Rabu terkadang nama terbuka. Jadi pemberkatan yang ketiga hari malam lagi berapa kali salah, semoga ini tidak salah ya.
Ya kalau di gereja masih ya. Tapi kalau pergi kumpulan ditanya sama istrinya mana apa-apanya. Tidak ada di rumah. Ya kan? Seolah-olah yang bertanggung jawab menghidupkan spiritual rumah tangga itu hanya istri. Wah, tidak begitu. Sudah dari dulu Tuhan sudah mengatakan kamu adalah imam. Seorang suami itu adalah imam. Seorang suami yang takut akan Tuhan mampu menjaga, membawa istri dan anak-anaknya hidup di jalan kebenaran. Yang ketiga, seorang suami harus menjadi pemimpin bijaksana. Berkuasa dalam tanda kutip dilakukan dengan kerendahan. Ada orang yang berkuasa mutlak. Kalau istrinya tidak mau ikut apa katanya, mulai kaki main bola, tangan main segala macam. Seharusnya menjadi seorang pemimpin dalam arti kepala yang berkuasa, seharusnya itu dilakukan dengan kerendahan hati. Orang suami harus membuang segala keangkuhan, kesombongan, atau keegoisan. Suami tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Filipi 2 ayat 4 mengingatkan supaya tiap-tiap orang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam hal ini Fendi tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Sekarang sudah ada istri, kepentingan dia pun juga harus begitu. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, hal penting yang selalu diingat oleh Cindy dan Fendi, bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan yang tentu saja berbeda dengan pernikahan saudara-saudara kita di luar sana. Perbedaannya terletak di mana? Tentunya terletak pada kasih. Tuhan mempertemukan kamu dalam kasih, dan Tuhan juga yang